नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु जणाइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे पीएम किसान योजना रे छात्रवृत्ति 8000 टंका बढ़ाइबे सरकार, जानतु केबे मिलिबो। तेबे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना पीएम किसान नामक एक योजना कार्यकारी कर सारी, जहाँ कृषक मानक वार्षिक 6000 टंका सब्सिडी जगाई दि जाउछि। एही अनुसार 8.5 कोटी अधिक चाषी मानकु सेमानक बैंक अकाउंट रे 3टी किस्ती रे प्रति वर्ष 2000 टंका प्रदान करा जाउछि। एभली परिस्थिति रे केंद्र सरकार एही सहायता राशि 8000 टंका को वृद्धि करने को योजना करुछंती बोली एक रिपोर्ट रे दर्शा जाई अछि। वर्तमान चाषी को प्रति 4 मासरे 2000 टंका दिया जाउछि। ए परिमाण हिताधिकारी मानकु प्रति वर्ष एप्रिल जुलाई अगस्त नवेम्बर डिसेम्बर मार्च मध्य बंटन करा जाय थाए। कृषक मानक पई कृषि सहायता योजना सर्वप्रथम फेब्रुआरी 2019 रे आरंभ करा जायथिला। एभली परिस्थिति आसंता निर्वाचन को दृष्टि रखी केंद्र सरकार सहायता राशि को 8000 टंका को वृद्धि करने को चिंता करिसंती एवं खूब शीघ्र यह उपर चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। परवर्ती खबर जनवरी 17 तारिख को सरकारी छुट्टी भाव में घोषणा कले राज्य सरकार। तेबे जनवरी 17 तारिख रे भक्ति एवं उत्साहर सहित श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पित होबाक जाउछि। एगु नजर रखी आज मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जनवरी 17 तारिख को सरकारी छुट्टी भाव में घोषणा करा जाइछि। ए प्रकल्पर उद्घाटन दिन जगतर नाथ जगन्नाथ एवं आराध्य देवता सर्वोदम समन्वय प्रतीक श्री जगन्नाथ भक्त मान जेपरि आनंदर सहित ए कार्यक्रम योगदान करिपारिबे सेथिपाई जनवरी 17 तारिख दिनटी को सरकारी छुट्टी भाव में घोषणा करा जाई अछि। परवर्ती खबर +2 परीक्षा प्रस्तुति कॉपी उपर रहिबो कड़ा नजर। तेबे फेब्रुआरी 16 तारिख राज्य में +2 थियोरी परीक्षा एवं परीक्षा देवे प्राय 3 लाख अधिक छात्र छात्री। सरी प्रैक्टिकल परीक्षा थियोरी परीक्षा समय कॉपी रखा चलित वर्ष त्रिस्तरीय स्क्वाड नियुक्ति कराजिबो। कॉपी होउथिबा केंद्र गुड़िक उपर कड़ाकड़ी नजर रखाजिबार व्यवस्था करा जायछि। एबडे लाइव स्ट्रीमिंग मध्य कराजिबो। त्रिस्तरीय स्क्वाड जोगिबा सो केंद्र उपर रहिबो कड़ा नजर। युक्त 2 रो कला विज्ञान एवं वाणिज्य विभाग पाखापाखि 3 लाख अधिक छात्र छात्री परीक्षा देउछंती। एक दृष्टि रखी 1158टी परीक्षा केन्द्र करा जायथिबा बेले 7टी उप परीक्षा केन्द्र करा जाई अछि। परवर्ती खबर एणिकी पंचायत रे पहुँचबो पाणीपाग तथ्य आरंभ हैला पंचायत मौसुमी सेवा आप। तेबे विभिन्न प्राकृतिक दुर्विपाक पूर्व पाणीपाग विभाग सतर्क कराई थाए, किंतु पंचायत रे रहउथिबा व्यक्ति एथिरु समय समय वंचित होइथांती। तेबे एणिकी प्रति पंचायत रे पहुँचबो पाणीपाग विभागर तथ्य आईएमडी मोबाइल ऐप जरिया पहुँचबार व्यवस्था करा जाई अछि। पंचायत मौसुमी सेवा जरिया लोक पाइबे तथ्य। आईएमडी 150 वर्ष पूर्त अवसर में पंचायत पहुँचबार लक्ष्य रखा जाई अछि। 12टी भाषा लोकों पाखरे पाणीपाग तथ्य पहुँचब। एथिपाई उपराष्ट्रपति पंचायत मौसुमी सेवा आप्र शुभारंभ करा जाई अछि। परवर्ती खबर आयुष्मान भारत योजनार कार्ड जदि करनांती तेबे करनियंतु एही काम सहजरे होइजिबो आवेदन। तेबे आयुष्मान भारत योजना अधीन देशर आर्थिक दृष्टि दुर्बल थिबा लोक माननकु मागणा चिकित्सा जोगाई दिया जाउछि। एही योजना अधीन समस्त डाक्तरखाना प्रति वर्ष 5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा मागणा अटे। एथिपाई आपणकु आवेदन करबाकू पड़िबो, जहाँपर आयुष्मान कार्ड आपणकु दियाजिबो। एही कार्ड देखाई तुमे तुमर चिकित्सा करिपारिबो। एही संपूर्ण योजनार खर्च केंद्र सरकार बहन करंती। एभली परिस्थिति रे जदि आपण एपर्यंत आयुष्मान कार्ड तैयारी करिनांती तेबे आमे आपणकु कहूछु किपरि एही योजनार जोड़ी होई पारिबे। आयुष्मान भारत योजना वेबसाइट मिलिथिबा सूचना अनुसार आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी इत्यादि सरकारी परिचय पत्र सहित योजना पाई आवेदन करि पारिबे। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे अंडा 400, पियाज 250 एवं चिकेन 615। तेबे पाकिस्तान दरदाम आकाश छुआ रही।
दैनन्दिन सामग्रीर मूल्य रेकर्ड भांगुअछि। लाहोर 1 डर्जन अंडार दाम 400 टंका रही पाकिस्तानी मूल्य रे। सेहिभଳି पियाजर मूल्य 250 टंका किलोग्राम प्रति। रिपोर्ट अनुसार सरकार हार लागू करिबारे प्रशासन विफल होइथिबारु एपरि परिस्थिति होइछि। परवर्ती खबर, बजेट रे 50 कोटी लोकंकु मिलिबो खुशीर खबर। 6 वर्ष पर बढ़िपारे सर्वनिम्न मजूरी। तेबे देशर प्राय 50 कोटी कर्मचारी आगामी बजेट रे भलो खबर पाई पारंती। आशा करा जाउछि जे एथर सर्वनिम्न मजूरी 6 वर्षर व्यवधान पर वृद्धि करा जाय पारे। जदि यह घटे तेबे यह कोटी कोटी लोकंक जीवन उपरे सीधा सड़क एवं सकारात्मक भाव में प्रभाव पकाइब। 2021 रे विशेषज्ञ कमिटी गठन करा जायछि। देशर सर्वनिम्न जरूरी शेष परिवर्तन 2017 रे होइतिला। सेबेठारु सर्वनिम्न मजूरी थरे भी वृद्धि होई नाही। सर्वनिम्न मजूरी रे उन्नति आनिबा पई 2021 मसिया रे एक विशेषज्ञ कमिटी गठन करा जायतिला। एटी रिपोर्ट दर्शाई अछि जे एसपी मुखर्जी नेतृत्व में विशेषज्ञ कमिटी खूब शीघ्र यार प्रस्ताव उपस्थापन करि पारंती। परवर्ती खबर, पुरी को जगिबे 100 सुपरवाइजिंग ऑफिसर, 250 एसआई एवं एएसआई। तेबे परिक्रमा प्रकल्प पई सुरक्षा ब्लैंकेट रे संपूर्ण पुरी सहर। पुरीर सुरक्षा नहीं स्थिति अनुधान पर यह कहिछि पुलिस महानिर्देशक अरुण षडंगी। 17 तारिखर लोकार्पण उत्सव दिन 4 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। पुरीर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होइछि एवं केन्द्रांचल आईजी और पुरी एसपी यार तदारखटी रखिबे। ट्रैफिक वीआईपी और समस्त भक्त मानक पई व्यवस्था करा जिवो। 100 सुपरवाइजिंग ऑफिसर 250 एसआई और एएसआई दायित्व रे रहिबे बोली जीडीपी कहि अछंती। 4टी बोमा निष्क्रियकारी टीम सो 3टी कानाइक स्क्वाड मुतयन करा जिवो। परवर्ती खबर, कोरोना मामला चीन रे स्थिति सांघातिक, सतर्क कराइले सरकार। तेबे चाइना रे कोरोना स्थिति दिन को दिन खराब हेबारे लागिछि। चलित मासरे कोरोना संक्रमण मामला बढ़ी पारे बोली चीन सरकार चेतावनी दैछन्ति। चीन सरकारी गणमाध्यम ही दाबी करिछि। रिपोर्ट कहिछि जे चाइना रे ठंडा हेतु कोविड परि श्वास रोग संख्या एही मासरु वृद्धि पाइबो। जदि नवा वर्षरु चाइना रे कोरोना मामला तुलनात्मक भाव में कम थिला, किंतु वर्तमान चीन सरकार चेतावनी दैछि जे एही मासरे कोरोना संक्रमण मामला बढ़ी पारे बोली चीन जातीय स्वास्थ्य आयोग मुखपात्र मी पेंग गणमाध्यम को कहिसंति जे वर्तमान चीन डाक्तरखाना रे एते संख्यक ज्वर रोगी नाहंती। तथापि इन्फ्लुएंजा एवं कोविड-19 परि कोविड संबंधी रोगर हेबार आशंकाटी रही आसिछि। परवर्ती खबर, 9 मासर उच्च स्तर रे पाइकारी मुद्रास्फीति डिसेम्बर में बढ़ी पहुँचला 0.73%। तेबे खुचरा सह पाइकारी मुद्रास्फीति रे होइछि वृद्धि। डिसेम्बर में पाइकारी मुद्रास्फीति बढ़ी 0.73% होइछि। तेबे खाद्य सामग्री विशेष परि पनीपरिबा तथा डाली दाम रे द्रुत वृद्धि फल एथिरे वृद्धि होइछि। जेतेबेले कि नवेम्बर रे एहार 0.26% रहितिला, जहाँ पूर्व पाइकारी मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति एप्रिल अक्टोबर पर्यंत लगातार 0 तड़कू रही अछि। परवर्ती खबर, पुणी फेरिला शीत, 10 डिग्री तले 10टी सहर। तेबे पुणी फेरिला शीत, हाड़भंगा जाड़े थरुछि ओडिशा। प्रबल ठंडार जनजीवन अस्तव्यस्त होइछि। एपरि राति तापमात्रा 10टी सहर में 10 डिग्री तलकू खसी आसुछि। राज्य सबुठारु ठंडा सहर सुंदरगढ़ किरईर अनुभूत होइछि। सुंदरगढ़ जिला किरईर सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। एसो कोरापुट रे 9 डिग्री, रानीताला रे 9.3, केन्दुझर और राउरकेला रे 10, सुंदरगढ़ रे 10, सिमलीगुड़ा रे 10.2, झारसुगुड़ा रे 10.4, बारिपदा रे 10.6, जिला उदयगिरी रे 10.8, फुलबाणी रे 11.5, दारिंगबाड़ी रे 12.5, बालेश्वर 13.2, चांदोबाली रे 13.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जाई अछि। एपरे आसंता काली परे राज्य में बदली पाग। 17 और 18 तारिखर स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेब बोली पाणीपाग विभाग दर्शाई अछि। परवर्ती खबर, 150 वर्ष भारतीय पाणीपाग विभाग। तेबे भारतीय पाणीपाग विभाग सोमवार दिन 150 वर्ष पालन करुथिबारु देश पई गर्व एवं ऐतिहासिक दिन।
ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘାତକ ପ୍ରତିଘାତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 1875 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଭାଗ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥାଏ। କେବେ ବର୍ଷା ହେବ, କେବେ ଲଘୁଚାପ, କେବେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ଏସବୁର ଗତିପଥ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥାଏ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଉ ବିଭାଗ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଛି। ଏହି 150 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣିପାଗର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫନି, ହୁଡ଼ହୁଡ଼, ଫାଇଲିନ୍, ଅମ୍ଫାନ ଭଳି ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ। ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି କରିବାର ସାଜିଲେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି। ତେବେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20। ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ କରିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି କରିବାରେ ଏକ ରେକର୍ଡକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା 150ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଏପରି ରେକର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। 2007ରେ ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ ଜରିଆରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। 2007ରୁ ଏବେ ଯାଏଁ ମୋଟ 150ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 3853 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 118 ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରୋହିତ ନିଜ ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରେ 4ଟି ଶତକ ଏବଂ 29ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା 2007ରେ ନିଜର ଟି20 କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତେବେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଉଠୁଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଲ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଦେଶର ଉତ୍ତର ଜାଫା ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଇ ନଗରର ଉପକୂଳରେ ଅବୈଧ ଶିକାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା 12 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା 12 ଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 4ରୁ 5 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ସତର୍କ କଲା ଆଇଏମ୍ଡି। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଜନଜୀବନ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି 4ରୁ 5 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବା ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏପରି ପାଗ କରିବା ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନ କରି କହିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲକାତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ବିମାନ ସେବା ସଂସ୍ଥା ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବି ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରବିବାର 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 10ଟି ସହର ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିରେଇ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 17 ଏବଂ 18 ତାରିଖ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶୁଭିବ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ। ଆସନ୍ତା 29ରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ତେବେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୁଭିବ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାରେ ପାଲଟିଥିବା ପରେ ଏଥର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଜାନୁଆରୀ 29ରୁ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସିଏମ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର।
ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଣି ଥରେ ହଲାଇବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଚ ବେହାର ଟ୍ରଫିରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପ୍ରଖର ଚତୁର୍ବେଦୀ। ଭାଙ୍ଗିଲା ୟୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ରେକର୍ଡ 25 ବର୍ଷ ତଳର। ତେବେ କୁଚ ବେହାର ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରଖର ଚତୁର୍ବେଦୀ। ଏହି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ 404 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। 638ଟି ବଲ୍ରୁ 46ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ସେହି ରନ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଖର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ୟୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ତଳର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। 1999ର କୁଚ ବେହାର ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ୟୁବରାଜ ସିଂ ବିହାର ବିପକ୍ଷରେ 358 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ବିହାର ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କୁଚ ବେହାର ଟ୍ରଫିରେ ମୋଟାମୋଟି କେବଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ହିସାବକୁ ନେଇ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଖରଙ୍କ ଏହି ସ୍କୋର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର। 2011ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ଜଲ୍ ଆସାମ ବିପକ୍ଷରେ 451 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବି ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5Tରେ ରୂପାନ୍ତରିତ 4ଟି ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 45ଟି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ହାଟଡି ବ୍ଲକର 4ଟି ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ 4ଟି ଯାକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାସଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନବକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀ, ହାଟଡି ବ୍ଲକର ବିଓ ଧନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡେଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁକାନ୍ତି ଜେନା, ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ହାଇସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ 5Tରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।